সেটা পড়ার পর আমি হয়তো কাউকে বললাম, কেউ শুনলো, তার মানে কি সেটা ভুল হয়ে গেল? যে শুনলো সে যদি অন্য কাউকে বলে মানে ওটা বেকার, ওটা কোনো ভ্যালু নেই, এটা একটা বিষয়। মানে সেটা যেটা সত্যি সেটা সত্যিই হয়, যেটা কেউ শুনুক চাই পড়ুক, অরিজিনাল যেটা অরিজিনালি। তো বন্ধুরা, আমাদের ব্যবস্থা নষ্ট করার জন্য 1813 সালে একটা ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টে একটা আলোচনা হয়। তো ওখানে যে সব থেকে বড় নেতা ছিল ওর নাম হচ্ছে বিলিয়ন বিরিয়াল ফোর্স। তো সেখান থেকে ডকুমেন্ট রাজীব দীক্ষিত, শ্রী মহাশয় রাজীব দীক্ষিত বের করে। তো সেই ডকুমেন্টসে মানে উনি পায় আর কি, মানে ওখানে যখন সংসদে আলোচনা হয় পার্লামেন্টে, যে ভারতকে বরবাদ করতে গেলে আগে ওকে ভারতকে ঈসাই বানাতে হবে, ঈসাই মানে ওদের ধন ছিনিয়ে নিতে হবে, ধীরে ধীরে তারপর ঈসাই মানে ওরা হতে বাধ্য হবে। তো সেটা শ্রীমহাচার্য রাজীব দীক্ষিতের মুখে শুনবো, চলুন তারপরে আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাবো, চলুন। सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है लंदन की पार्लियामेंट का। लंदन में उस जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स चलता था, उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में एक बहस शुरू हुई। क्या बहस शुरू हुई? बहस का टाइटल यह था, हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। लंदन में अंग्रेज लोग अपने पार्लियामेंट में बैठकर वहां के बड़े बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में कि हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए। और इस बहस को जो चलाने वाला सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता माना जाता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। तो विलियम विल्बरफोर्स भाषण दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कह रहा था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो ईसाई बनाने का तरीका क्या होगा? तो उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में बहस चलाई, उस बहस में से उन्होंने 3 बातें तय की और एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया? प्रस्ताव यह पारित किया कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देना है, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देना है। और जब हिंदुस्तान क्रिश्चियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनेगा कैसे? इस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हुई और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की उसके दस्तावेज मेरे पास है। और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज मैं छापने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तय किया है? उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा। तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी, तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे। तो वो तय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना, और जब ये देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना, और फिर राजनीतिक रीति से जब ये देश खलास हो जाएगा तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना, और सांस्कृतिक रीति से जब ये देश खलास हो जाएगा तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई। তাহলে বন্ধুরা শুনলেন তো, রাজনীতিক দিক থেকে ওকে বরবাদ করতে হবে, সভ্যতা সংস্কৃতির দিক থেকে বরবাদ করতে হবে। এর জন্য এই মুখ্যমন্ত্রী, এই উকিল, এই পুলিশ সব 1861 সালের মানে 1860 সালের পর থেকেই সব আইন কানুন তৈরি হয়েছে। তার আগে ইংরেজ কি করতো? লুটপাট করতো। লুটপাট কিরকম? হঠাৎ করে ঢুকতো কোনো ঘরে, গিয়ে লুটপাট করে রেপ ফেপ করে লোককে মেরে মুড়ে দিয়ে ঘরে সব ধন সম্পত্তি নিয়ে আগুন ফাগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যেত। এরকম ভাবে লুটপাট করতো। তো 1857 সালে আমাদের বিদ্রোহ হয়েছিল, সেই বিদ্রোহের মেন লোক ছিল আমাদের ভারতের নানা সাহেব পেশোয়া। তো সেই ওখান থেকে মানে সে অনেক ইতিহাস আছে, যাই হোক। তো সেই বিদ্রোহ হওয়ার পর ইংরেজদের 3,60,000 ইংরেজ সেই সময় মেরে দেওয়া হয়। মেরে ইংরেজদেরকে এখান থেকে পুরো মানে পুরো মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ভারত মুক্ত হয়ে যায় সেই 1857 সালে। তারপর থেকে যখন ইংরেজ আবার ঢোকে, ঠিক আছে, ঢোকার পরে ওরা প্ল্যান করে আমাদের কিছু রাজা সাপোর্ট করে দেয়, যার ফলে ওরা ঢুকতে পারে।